Okay, siapa yang dah ready, komen ready. Cepat. Okay, kalau dah ada 20 orang ready, baru saya akan start. Okay, thank you. Okay, ramai yang kata ready. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay, so let's start. Okay, baik. Okay, boleh ke nampak saya punya screen? Okay, boleh ke nampak saya punya screen? Can you all see my PowerPoint? Can you all see my PowerPoint? Alright, boleh ya. Okay. So kelas malam ni adalah berkaitan tentang teknik-teknik yang kita boleh guna untuk menaikkan trafik ke online business kita. Okay, sebagaimana yang anda semua tahu dan saya sedia maklum bahawa sekarang ni online business tengah booming. Online business tengah booming dan this will never stop. This will never stop. Maksudnya dia akan terus akan ada platform-platform yang lain ataupun kaedah-kaedah marketing yang berbeza-beza pada masa akan datang. Maka anda kena up to date, okay, apa yang tengah berlaku di dunia online. Okay, so sebab tajuk yang saya buat hari ini adalah sebab ada yang ramai yang minta hari itu saya ada buat survey. So dalam survey itu ramai yang minta tajuk ni supaya sebab ramai yang masih lagi lemah ataupun tidak tahu untuk menggunakan teknik-teknik yang kebiasaannya. Okay, ataupun teknik-teknik yang kita boleh gunakan secara overall. Hari ini kelas kita adalah secara overall. Okay, saya tak masuk sangat-sangat detail, tapi saya akan tunjukkan teknik-teknik yang anda boleh gunakan. Means you kena pilih teknik mana yang kamu nak guna dan sesuaikan dengan perniagaan anda. Okay, sebab teknik ni ada banyak. But hari ini saya akan cuba bagi beberapa lah. Okay, hari ini saya akan cuba bagi beberapa. Alright. Okay, as usual, saya adalah Coach Devi. Okay, saya adalah Coach Devi, adalah certified trainer untuk digital marketing dan saya dah lebih daripada 7 tahun mengajar digital marketing. Alright, so nak tahu pasal saya, siapa yang dah pernah hadir kelas saya, ramai yang dah tahulah pasal saya kan, saya dah lama dekat dunia digital. So antara yang saya boleh tunjukkan adalah okay, baik. Okay, so kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Okay, kita masuk kepada slide selanjutnya iaitu pasal blueprint ataupun transformasi daripada offline ke online. Okay, slide yang ini selalu saya akan tunjukkan. Okay, slide yang ini every training saya akan terangkan pasal slide yang you all nampak sekarang sebab yang ini dia akan bagi satu gambaran yang menyeluruh satu gambaran yang menyeluruh berkaitan tentang digital visibility.
berkaitan tentang digital visibility. So siapa yang dah pernah nampak, okay, boleh tengok balik semula and then you can refresh balik lah your knowledge. Okay, antara yang first adalah berkaitan tentang Facebook, dah lama ya, Facebook, Instagram, okay, TikTok masih lagi baru, okay, YouTube, LinkedIn, kau rasa mudah dan macam-macam. Okey, ada banyak saya hanya listkan dekat sini beberapa sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi dekat sini And then bila kita cerita berkaitan tentang e-commerce pula, okey, e-commerce, okey, iaitu pembelian secara online, okey, online shopping. Alright, so anda boleh relatekan dengan Lazada. Okay, ada Shopee. Sekarang ni sangat-sangat popular adalah TikTok Shop dengan TikTok Affiliate. Okay, TikTok Affiliate. By the way, oleh kerana hari ni saya tengah explain berkaitan visibility digital, hari Sabtu ni saya akan buat satu kelas lagi. Hari Sabtu ni dalam 4 jam saya akan buat kelas untuk TikTok Affiliate. Okay, TikTok Affiliate. Siapa yang nak join boleh join, tapi itu ada sedikit bayaran lah. Okay, sekarang ni macam sekarang yang kita tahu dekat TikTok, okay, so ada TikTok Shop dengan kalau you ada produk, you boleh masukkan produk you dalam TikTok Shop dan you boleh jual dekat situ. Dan daripada situ you boleh buka untuk affiliates. Affiliates maksudnya you boleh invite orang-orang yang ada dekat luar sana untuk jual barang-barang kamu. So overall dekat TikTok kita perhatikan sekarang ni ramai je yang buat affiliate. Sebab apa? Sebab agak mudah sedikit. Okay, agak mudah berbanding dengan platform-platform yang lain. So yang ini saya akan buat kelas pada hari Sabtu. Siapa nak join boleh join dan saya akan buat announcement dalam kita punya WhatsApp group. Okay, selain itu, kita ada juga digital visibility dari segi website. Okay, siapa yang dalam industri properties, training, or anything. Okay, so wajib ada website. So hari ni saya tak sentuh pasal website. Traffic ke website dia lain. Traffic ke website ada cara dia. Okay, ada cara lain. Hari ni saya tak reveal benda tu. Tapi you boleh sedikit-sedikit boleh relatekan lah, sebab tajuk saya hari ini adalah traffic ke online business. Sebab tu saya sentuh benda-benda lain dekat sini. Okay, so website, blog dengan landing page. Okay, sepanjang saya terangkan, kalau ada yang tak faham, okay, dekat mana-mana portion kalau you tak faham, you kena tanya. Contoh, coach, apa itu landing page? Kalau ada yang tak tahu landing page tu apa? Okay, so you all boleh tanya, nanti saya akan explain. Bila you all tanya soalan, barulah saya boleh explain. Kalau tak, saya akan assume bahawa anda semua dah tahu dah. Okay, anda semua dah tahu bahawa apa itu landing page dan sebagainya. Baik, okay, so kita tengok poin yang seterusnya adalah Google My Profile. Okay, siapa yang ada bisnes, okay, anda juga kena create Google My Profile dan Google Directory. Okay, hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita boleh create Google Directory. Okay, hari ini saya akan tunjukkanlah Google Directory. Google My Profile mungkin ramai dah ada, tapi hari ini saya ada satu lagi platform untuk kita create directory dekat Google, bisnes kita dekat Google. Okay, so yang ini saya akan tunjukkan nanti. Dan adalah yang ini chat untuk chat, WhatsApp chat, Telegram dan Messenger. So dekat sini kita ada 3. Okay, saya ada juga perhatikan ramai juga yang masih lagi menggunakan WhatsApp sahaja. Okay, bisnes hanya gunakan WhatsApp sahaja pun ada. Okay, ada setengah gunakan Shopee sahaja. Okay, ada setengah tu gunakan Facebook sahaja. Okay, so tengok, you all bila saya terangkan, you all relatekan dengan you punya bisnes. Okay, relatekan dengan bisnes, you berada dekat mana sekarang ni.
Okay, dan email marketing. Okay, so yang ni adalah secara overall. Okay, secara overall. So ini adalah yang saya nampak. Okay, yang saya nampak. Mungkin you all ada juga platform-platform lain. Contoh guna Shopeegram ataupun lain-lain lah Awana. Okay, lain-lain platform iaitu dekat e-commerce dekat e-commerce. So, okay, now my question now is, okay, anda sekarang ni buat bisnes, okay, anda buat bisnes sekarang ni, anda buat bisnes sekarang ni, buat bisnes guna yang mana, okay, boleh tak you all comment, okay? Boleh tak you all comment? Anda sekarang ni gunakan platform yang mana satu? Okay, komen cepat. Saya akan tunggu jawapan anda sebab sekarang ni saya pancar kepada Facebook group, dia agak lambat sedikit respon tu agak lambat sikit. Okey, anda sekarang ni gunakan yang mana? Okey, bagi jawapan dekat ruang komen. Okey, so saya nak tengok. Okey, saya nak tengok. Okey, contoh. Okey, ada setengah-setengah tu adalah content creators. Okey, content creators. So dia hanya gunakan YouTube dengan TikTok saja. Contoh. Okey, ada setengah tu contoh bisnes-bisnes yang berkaitan tentang produk. Okey, mungkin you gunakan Facebook, Instagram dengan TikTok. Okay, ada setengah-setengah bisnes, okay, dia akan fokus email marketing. Okay, so sekarang ni saya nak tanya anda semua, okay, setakat yang you all sekarang ni, okay, berniaga di platform mana? Okay, di platform mana? Okay, saya nak baca, saya nak tengok keseluruhan audience ataupun peserta yang join kelas malam hari ni, korang berada di mana? Okay, saya nak bacakan. Okey, saya nak bacakan. Okey, RD Pedi kata WhatsApp dengan Telegram. Tengok ada juga yang fokus WhatsApp dengan Telegram je. Ada. You all tengok dekat komen. Okey, tengok dekat komen. Ada yang WhatsApp dengan Telegram. Ada Nita B, Shopee and Lazada. Muhammad Rizman kata TikTok Shop and WhatsApp. Lia kata Facebook. Parwati Lazada. Nishalini WhatsApp, Rajendran WhatsApp and Muda. Puan Hajijah FB, Sri Shopee, Ayu WhatsApp, Facebook, TikTok. Okay, tengok you all tengok so you all boleh relate kan kalau you rasa macam ada yang you all tertinggal. Okay, tertinggal ataupun you all masih belum lagi integratekan dengan punya business, mungkin ini masanya lah. Okey, ini masanya. Okey, everyone kata WhatsApp, Facebook, Insta, YouTube, LinkedIn. Okey, TikTok. Okey, banyak kita. Congratulations ya, Miss Everyone. Zulaika, WhatsApp and FB. Shalu, WhatsApp. Okey, so nampak tak rata-rata? Okey, Miss Comedy kata Facebook. Facebook and WhatsApp. Kesha kata WhatsApp. Okay, so kita nampak secara overall, kenapa saya tanya soalan ni sebab anda boleh menilai diri sendiri. Anda sekarang ni guna platform-platform yang macam mana. Kalau kata FB, okay, dekat FB pun ada banyak channel. Dekat FB pun ada banyak channel. Contoh, Facebook personal, Facebook page, Facebook groups, Facebook marketplace, apa lagi? Okay, banyak dekat Facebook je ada 4 benda ni. Okay, and then Facebook stories, Facebook reels yang sekarang baru-baru ni ada reels. Okay, so dekat Facebook ada dekat 6-7 tempat yang you boleh post setiap hari. Okay, so you all tengok balik dalam diri you all masing-masing. You all punya macam marketing punya
Okay, bila you buat marketing ataupun bila you buat content tu, ada tak you update tempat-tempat yang saya sebut tadi? Contoh kalau YouTube, okay, selain daripada you post video dekat YouTube, you boleh juga masukkan dekat YouTube Stories, YouTube Reels. Okay, sama juga dekat Instagram. Okay, so actually kita ada banyak sangat channel, terlalu banyak sangat channel. So you all pilih yang mana satu you all nak utilize sebab kalau nak buat semua sekali mungkin untuk setengah-setengah businesses tak berapa sesuai. Contoh untuk insurans, property, okay, ataupun yang lebih kepada services, okay, bisnes-bisnes yang lebih kepada services tak sesuai berada di Lazada, tak sesuai berada di Shopee, tak sesuai berada di di TikTok Shop. Okay, so untuk services lebihkan di sini. Okay, lebihkan di website, buat konten untuk blog, okay, and then you boleh buat video dekat sini, and then boleh guna Google My Profile, Google Directory, email marketing. So dia punya what we call dia punya pecahan tu ataupun segmentation untuk dari segi audience ataupun segmentation dari segi carian tu dia berbeza. Okay, contoh katakan kita nak cari sesuatu produk, okay, sesuatu produk, okay, and kita tahu mentality dekat orang Malaysia nak produk yang murah dan berkualiti, okay, nak murah, berkualiti dan senang dapat, dan dia punya masa penghantaran tu adalah cepat. So kita akan pergi cari dekat mana? Okay, produk-produk yang contoh produk lah, sesuatu produk kan kita selalu akan pergi cari dekat Shopee. Sebab apa? Shopee dah ada nama bahawa anything yang jual dekat Shopee tu adalah produk yang you boleh dapat secara murah lah, and then you also juga boleh comparekan harga. Alright, so ada juga certain products ataupun services dijumpai di Facebook, okay, dan sebagainya dekat Instagram ataupun dekat TikTok. So you all petitionkan, you all nak develop your business ataupun your product branding, self branding ataupun you punya company branding, you nak develop ataupun you nak orang nampak tu dengan cepat dekat mana. So you all decide. So I just like tunjukkan je dekat sini secara overall, and then you take note. Siapa nak screenshot boleh screenshot, boleh masukkan dalam WhatsApp group. Okay, so move on with next slide. Okay, slide yang ini yang paling penting iaitu tajuk hari ini. Tajuk hari ini. Okay, setakat ini ada tak apa-apa soalan? You all tak tanya soalan, rugi tau. Okay, tak semestinya soalan berkaitan tentang tajuk hari ini. Anything yang you boleh tanya, katakan you ada something masalah dalam punya business. Kalau I rasa boleh jawab, saya akan jawab. Kalau I rasa macam I tak boleh jawab, I tak nak jawab lah. Okay. Baik. Okay, sebelum saya nak teruskan kepada slide yang selanjutnya, okay, so saya nak anda semua sharekan video live hari ini ke grup-grup lain. Boleh tak you all buat? Saya bagi 1 minit untuk you all sharekan live video hari ini. Okay, boleh sharekan kepada kawan-kawan yang berada, kawan-kawan dekat Facebook ke, Facebook grup-grup ke, okay, dia punya Facebook mungkin ada banyak Facebook group kan, okay, boleh sharekan supaya video ni boleh reach out to them as well. Okay, saya bagi 1 minit untuk you all share. Okay, kalau dah share, okay, komen dan share. Okay, kalau dah share, komen dan share.
Okay. Okay, terima kasih kepada yang dah share. Okay, kita teruskan ya, kita teruskan. Okay, so macam mana kita nak tarik, kita punya tajuk hari ini adalah naikkan traffic ke online business ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah drive more traffic to your online business. Okay, so saya akan listkan beberapa. Okay, so slide ni adalah yang paling penting sekali yang related dengan kita punya topik hari ini. Okay, poin saya yang pertama adalah optimize keyword. Okay, siapa yang dah pernah tahu pasal keyword? Okay, keyword ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, very important sebab you know why? Because anything that we search on internet, okay, contoh kalau saya pergi dekat Google kan, okay, selalunya orang akan cari dekat Google, okay, selalunya orang akan cari dekat Google, okay, anything that you want to find, okay, selalunya kita akan cari di Google. Contoh, katakan saya nak mencari perkataan, okay, perkataan itu adalah keyword. Contoh perkataan, contoh saya nak cari plumber lah, okay, saya nak cari plumber, okay, plumber itu adalah keyword. Okay, you all kena faham tau, you all kena faham keyword itu apa, okay, keyword itu apa. So, kalau you faham pasal keyword, so you akan gunakan apakah keyword-keyword yang sesuai dengan you punya business. Okay, now you need to put yourself, katakan saya ni buat training kan, so bila saya buat training, so orang akan cari training saya, okay, dia akan Google dekat internet, dia akan Google apa? Okay, dia akan cari digital marketing training, online marketing training, or Instagram marketing training, ataupun package training whatsoever lah kan. Okay, so semua tu adalah keyword-keyword. Okay, so now you need to analyze or you need to know what are the keyword related to your business. You need to list out all those keywords. Okay, for example, katakan di rumah saya, okay, di rumah saya sinki rosak, okay, ataupun pipe bocor, maka saya akan cari plumber, betul tak? Alright, so bila saya nak cari plumber, so saya nak cari di mana? Adakah saya nak cari di Google? Adakah saya nak pergi cari plumber di Facebook ataupun di Facebook group ataupun di TikTok ataupun di Instagram atau di mana? Sebab kita tahu dekat luar sana ramai plumber, tapi you nak contact plumber yang mana satu? Okay, you mestilah nak contact plumber yang hampir dengan you punya rumah ataupun bila you cari dekat Google, selalunya Google akan bagi you suggestion. Okay, Google akan selalunya akan bagi suggestion yang which is like if your laptop or phone is connected to internet, okay, connected to internet and location is enabled. So let's say kamu tinggal di Ceras. Okay, so any plumbers yang berada di Ceras akan keluar di Google. Okay, plus that plumber mestilah dah masukkan business dia di Google. So that's why if you have a business, if you never publish your business online, either in Google or Facebook or Instagram, so dia adalah satu kerugian untuk anda. So tuan-tuan dan puan-puan, so itu adalah kita kata keyword. Okay, itu adalah kita namakan keyword. Alright, so contoh, okay, dalam case situasi sekarang saya nak cari plumber. Okay, bila saya nak cari plumber, maka Google ni dia bagi beberapa what we call auto suggestion. It's like plumber near me or plumber blah 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 kind like that. Okay, so let's say like saya tinggal di Ceras, so maka saya akan cari plumber Ceras ataupun plumber Ceras Murah ataupun apa. Okay, contoh plumber Ceras Murah ataupun plumber Ceras. Bila saya tekan plumber Ceras, okay, maka ini adalah keyword yang saya cari. Okay, keyword yang saya cari untuk plumber. Of course lah kita akan cari by location, betul tak, di mana kita tinggal. Tapi ada certain businesses, contoh kalau you jual anything like
broader audience. Let's say your business is like open to all Malaysian lah, okay, any part of Malaysian. Contoh, let's say you are selling cosmetics, or you are selling makeup artists, or you are selling anything, confinement or anything. If your business is not location based, okay, if your business if not location based, maka you boleh letak keyword-keyword yang lain lah. Okay, you kena cari keyword yang lebih fokus untuk bisnes anda. Okay, but now in this situation, so I want to find a plumber dekat Ceras. Okay, a plumber. Tempat tinggal saya adalah di Ceras, maka saya nak cari plumber dekat Ceras. So Google, apa Google punya kerja? Okay, Google punya kerja adalah untuk list out kan semua plumber-plumber yang ada dekat area Ceras. Okay, so right now on our screen now, can you see all these the services that these people are providing? Okay, for example, this one, Mr. Tukang. Okay, so this guy is on top. Okay, on the first page, and then he's on the top. Okay, now I want to click him or this person or whom, or I choose the others. Sekarang ni saya nak pilih orang ni ke ataupun orang yang dekat bawah ni? Saya nak tanya you all. Okay, bagi tahu saya. Apabila you cari sesuatu perkataan, okay, dekat Google, contoh you nak cari plumber, okay, Google akan bagi you jawapan kan? Okay, semua yang ada list-list ni adalah jawapan. Sekarang you akan klik yang atas ni ke, ataupun you akan klik orang yang ada dekat page 3. Okay, contoh page 3. Okay, dekat page 3 pun ada. So you akan klik yang mana satu? Adakah dekat page 1 ataupun dekat page 3 ataupun dekat page belakang lagi? Kalau pergi next kan ada kan, page 7 pun ada kan? Okey, dekat mana you akan klik? Cepat bagi jawapan, saya tak nak you all senyap tau. Kalau senyap saya pun nak tutuplah live ni. Kalau tak ada feedback, saya akan tutup live ni. Okey, apabila you Google anything, okey, contoh you cari kelas matematik, okey, guru tuition matematik untuk anak, contoh kan, okey, tips untuk anything lah, anything. Google will give you anything that you search, betul tak? So bila you dapat listing, Google listing ni, you akan tekan yang mana satu? Adakah you akan tekan dekat first page ataupun you akan pergi tekan dekat the 7th page? Okay, so ramai yang kata first page, main page, okay, top 1, okay, paling awal, 1, 2, 3, 1 dan sebagainya. Alright, so daripada sini kita dapat tahu bahawa bisnes kita perlu berada dalam, yang pertama perlu ada dalam Google, okay, perlu ada dalam Google. Yang kedua, perlu berada dalam ranking yang ini, antara page 1 ataupun page 1 ataupun 2 lah. Okey, page 1 ataupun 2 ataupun 3, maksimum 3 lah kan. Okey, sebab kita akan ambil nombor-nombor ataupun kita akan call mereka antara page 1 dengan page 2. Itu pun kalau mereka ambil lah telefon kan, kalau mereka angkat telefon, kalau tak ada kita akan cari next. Alright, so sekarang ni macam mana these people, contoh yang ini kan, okay, tukang pipe Ceras, plumber kan, macam mana mereka ni boleh berada dekat first page? Okay, macam mana mereka boleh berada dekat first page? Sedangkan dekat the 7th page pun ada lagi, ramai lagi orang yang tawarkan perkhidmatan plumber Ceras, and then their work and their work is quality. Okay, their work is quality. Okay, but they are not visible in first page. Kenapa? Sebab mereka ada yang siapa-siapa yang dah masukkan dekat Google ni, okay, kalau keluar dekat first page, okay, kalau keluar dekat first page tu maksudnya mereka ada buat SEO. Okay, SEO tu itu apa? Search Engine Optimization ataupun menggunakan keyword lah. Contoh
Okey, contoh orang-orang selalunya plumber ni dia akan tahu orang-orang cerdas dia mesti akan cari plumber ceras. Okey, so dia dah lock that keyword tu. Okey, dalam dia punya script tu dia dah lock that perkataan. So macam itulah you all kena identify. Okay, you need to identify for your own business apakah orang akan cari. You kena sentiasa fikir, I buat business properties. Apakah perkataan-perkataan yang orang akan cari untuk jumpa you? Faham tak? Di online. So maximizekan penggunaan keyword-keyword berkenaan. Okay, faham Okey, itu adalah yang pertama. Okey, contoh yang saya cakap lah, okey, keyword. Okey, selain itu, dekat sini pun ada juga apa ni, Google My Business. Yang ini saya akan terangkan kemudian. Saya terangkan kemudian. Baik. Okey, so ya, SEO, correct. Okey, sekarang saya nak tanya, setakat ini faham ke faham berkaitan tentang keyword? Faham ke faham? Siapa yang rasa masih lagi blur? Siapa masih lagi blur? Tak tahu apa itu keyword. Don't know what is keyword yet. Kalau faham, komen 1. Okey, kalau faham, komen 1. Okey. Ramai yang faham. That means your business must be good lah kan? Your business must be good. That means your business kena ada dekat Google ranking page yang pertama. Okay, kalau you all tengok, okay, so untuk berada di Google tempat yang teratas ataupun on top ataupun on first page, okay, you all kena ada website. Yang pertama kena ada website. Kalau you ada Facebook, okay, kalau you ada Facebook, okay, so keyword tu you kena gunakan berkali-kali ataupun you hashtagkan keyword tersebut. Contoh hashtag ceras plumber. Okay, so nampak Facebook pun boleh keluar dekat Google. That's why you kena power dekat mana? Dekat keyword. Okay, nampak nombor ni siap keluar nombor lagi. So kita terus call dia lah kan. Okay, so itu adalah keyword. Okay, kita balik kepada slide. Okay, next adalah utilize hashtags. Okay, apa itu hashtag? Okay, apa itu hashtag? Hashtag adalah yang ada tanda macam Okey, apa itu hashtag? Hashtag adalah, kita tengok kita Google, apa itu hashtag? Okey, hashtag ni adalah simbol macam ni, nampak? Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, nampak tak hashtag? Hashtag tu adalah dia macam ni, okey? Hashtag ni akan membantu kita untuk buat carian, Okay, so kalau you all baca dekat sini, a word or phrase preceded by symbol of this one. Nampak symbol of this one? Okay, dia akan buat klasifikasi. Okay, dia akan buat klasifikasi ataupun categorize. Okay, dia akan buat categorize ataupun grouping. Okay, dia akan buat grouping. Contoh, okay, contoh. Katakan you nak cari rumah untuk disewa, okay, rumah untuk disewa di Ceras, okay, katakanlah, okay, so that keyword you jadikan dia hashtag, maka bila orang cari, Google akan bantu untuk jumpa juga, okay, so selalunya hashtag ni digunakan dekat mana? Okay, selalunya hashtag digunakan, saya bagi contoh terus
Saya akan bagi contoh terus. Okey, untuk hashtag. Katakan dekat dekat Telegram lah. Okey, sorry, dekat Instagram. Okey, dekat Instagram kan dia popular untuk hashtag kan. Okey, contoh dekat Instagram, okey, saya nak cari, katakan saya nak cari apa? Okey, saya nak cari contoh surprise delivery lah. Okey, surprise delivery. Okey, katakan saya nak cari surprise delivery. Surprise delivery. Katakan saya sekarang ni tinggal di Ceras dan saya nak cari someone yang boleh buat surprise delivery ke rumah saya. Maka saya pergi dekat Instagram and then saya cari surprise delivery dekat Ceras. Okay, faham tak? Okay, so this become a keyword. Nampak tak? Dekat sini Instagram dia ada bagi surprise delivery Ceras ada 107,786 post yang telah menggunakan this hashtag. Okay, nampak tak? So bila saya cari Instagram, dia akan listkan saya all these things. Okay, dia akan listkan all these things dan of course dia akan bagi yang teratas tu kita akan klik. Selalunya kita akan klik yang teratas ataupun kita klik on the hashtag. Okay, bila kita klik on the hashtag, okay, so kita akan nampak. Okay, so kita akan nampak semua yang menyediakan this service. Okay, siapa-siapa yang menyediakan perkhidmatan surprise delivery, so Instagram akan listkan untuk kita so that kita boleh contact each of them and then we can contact them via WhatsApp or DM them on Instagram. Okay, so that is the usage of hashtag. Alright, so kita cari lain pula, perkataan lain. Contoh lain saya nak cari, katakan saya nak cari steamboat. Okey, katakan saya nak cari steamboat. Okey, STEAM steamboat. Steamboat Shah Alam katakan. Okey, katakan saya berada di Shah Alam and then saya nak cari steamboat Shah Alam. Okey. So semua posting-posting berkaitan steamboat Shah Alam akan keluar. So setakat ni ada 2 je. Okey, ada 2 saja. So macam itulah you kena gunakan hashtag. Bukan hanya dekat sini, dekat Facebook pun you boleh guna juga. Okey, dekat Facebook pun you boleh guna. Sekejap saya buka Facebook. Okey, saya nak buka Facebook kan. Okay, contoh saya nak cari apa, keyword apa. Dekat Facebook pun you boleh cari juga. Contoh katakan saya nak cari apa tu, hashtag. Okey, hashtag so dekat Facebook dia keluar macam ni. Nampak? Facebook dia keluar macam ni. So saya nak cari dekat Ceras. Okey, saya nak cari dekat Ceras. Okey, so Facebook dia akan listkan yang berkaitan lah, yang ada perkataan Ceras. Nampak? Okey, perkataan Ceras. So dalam diorang punya posting, okay, in their posting, kalau you all perhatikan, dia ada gunakan this is the keywords. Nampak tak? Diorang ada hashtag kan perkhidmatan ataupun produk yang mereka jual. Okay, contoh yang dekat sini. Okay, yang ini adalah grup. Okay, yang ini adalah grup. Dalam grup ni ada 33,000 orang. Okay, so orang ni dia post. Okay, orang ni post dalam grup ni this one, okay, this script, okay, dengan menggunakan semua hashtag sebegini. Alright, nampak tak? Okay, so
kalau kita tengok, okay, sekali kita pandang, kita dapati orang ni dia duduk area mana, okay, surprise delivery yang dia boleh cover ataupun the radius ataupun jarak yang dia boleh provide dia punya service untuk surprise delivery. Ini contoh ini contoh adalah area-area macam Ceras, Bangi, Kajang, Sentul, Seri Kembangan, Putrajaya, Semenyih. Okay, so ini adalah tempat-tempat yang di-cover. Okay, tempat-tempat yang di-cover. Kenapa dia gunakan yang ini sebagai hashtag? Kenapa? Sebab orang akan cari pakai keyword ni. Katakan you duduk dekat Seremban. Okay, contoh Miss Comedy, you duduk dekat Seremban kan, and then you are looking for surprise delivery for your daughter. So when you searching for surprise delivery around Seremban, contoh you duduk dekat Rasajaya, contoh so you akan cari surprise delivery Rasajaya. So siapa yang menyediakan perkhidmatan surprise delivery around Rasajaya tu akan dilistkan oleh Facebook. Okay, akan dilistkan oleh Instagram. So that's why yang ini sangat-sangat penting. Siapa yang tak guna yang ini pun you punya what we call your digital visibility tu masih lemah lagi. Okay, masih lemah lagi. Alright, faham Okay. Okay, sekarang saya nak you all komen apakah keyword yang anda gunakan untuk bisnes anda. Apakah keyword yang anda selalu gunakan untuk bisnes anda? Boleh tak you all komen? Fahamkan dulu, kamu kena faham betul-betul. Kalau faham, you punya otak ataupun you punya feeling akan trigger tau. Akan trigger, you punya perkhidmatan dan produk tu you nak sampaikan kepada siapa. Sama juga, hashtag ni dia lebih kurang macam keyword juga, lebih kurang macam keyword, tapi untuk hashtag akan ada simbol ni. Untuk hashtag depan keyword tu akan ada this symbol. Okey, faham Okey, katakan saya cari perkataan yang lagi satu iaitu katakan saya nak cari plumber ceras, contohlah. Okey, plumber ceras. Okey, contohlah ya. Okey, kita tengok apa yang keluar. Apa yang Facebook bagi. Tadi kita Google. Okey, sekarang kita tengok apa yang apa ni? Facebook bagi. So, you all kena tengok relevansi relevansi. Kalau Google macam mana, kalau dekat Facebook macam mana. Kalau dekat Google, selalunya akan keluar Google My Business, akan keluar website. Tapi dekat Facebook, dekat IG, you all cari guna hashtag. Nampak tak? Nampak? Ini adalah hashtag orang ni guna. Okey, orang ni guna, siapa ni? Plumber Hafiz ni guna. Okey, dan dia menyediakan semua perkhidmatan-perkhidmatan yang ini dan apa? Dan area-area yang dia cover tu dekat mana? Ada tak dia letak dekat sini Ipoh? Ada tak dia letak dekat sini Penang? Ada tak dia letak dekat sini Johor Bahru, Singapura? Tak ada. Tak ada letak kan? Sebab dia tahu dia punya servis tu dia tak provide satu Malaysia. Dia hanya provide by locality. So macam ni lah. So dia letak macam ni. So bila orang cari contoh, orang cari plumber Ampang, okay, dia boleh posting ni orang boleh jumpa. Sebab apa? Sebab dia dah gunakan, dia dah macam yang inilah kita kata digital visibility. Kita nak kita nak increase kita punya traffic tu kepada kita punya posting. Kita kena buat macam ni. Alright, so I nak baca dulu hashtag yang korang dah letak. Okay, kita tengok.
Okay, keywords. Okay, Zulaika tanya, keywords perlu pelbagai dan banyak atau just 2-3? Okay, keywords recommended. Recommended you boleh letak dalam 15. You all list kan mana yang lebih boleh bawa lebih banyak traffic, ataupun you boleh guna satu app dekat cari dekat application keyword analyzer. You cari yang keyword mana yang ramai orang cari untuk jumpa you. Ataupun kalau you nak buat secara manual, orang yang contact kamu tu, orang yang call kamu, orang yang phone kamu tu, you tanya dekat dia. Dia cari apa dekat Google. You buat sedikit research ataupun homework, orang yang contact you dapat nombor you dari mana? Dari Google katakan. Dia cari you dekat Google, dia jumpa nombor you. And then you tanya dekat dia, dekat Google you type apa untuk dia sampai kepada you. Ataupun kalau dia jumpa dekat Facebook, dia type apa, baru dia dapat jumpa you. So dekat situ you boleh buat analysis about the keyword. Keyword mana yang orang kata apa tu, the keyword yang clickable. Okay, clickable ataupun keyword yang lebih lebih tepat untuk bisnes kita. You all can do like that lah, sedikit homework ataupun research on these keywords. Okay. Okay, Nita kata, Nita, Haritaki, herbs, spices, health, detox. Okay, tengok ada seorang peserta nama dia Nita dalam Facebook, dalam kita punya live ni. Okay, dia kata dia guna perkataan herbs, dia guna perkataan spices, dia guna perkataan health, dia guna perkataan detox. Adakah perkataan-perkataan ini akan membantu untuk orang cari? Ada tak? Sebab semua perkataan yang diguna tu adalah perkataan-perkataan yang general. Okey, perkataan-perkataan yang general. Ada tak kita pergi dekat Google ni, kita cari detox? Ada tak kita akan cari perkataan detox saja? Tak, selalunya kita akan cari keyword apa? Okey, detox. Okey, detox. Detox untuk apa? Okey, drinking detox ataupun detox untuk perempuan, contoh detox untuk wanita. Okey, contoh. Okey, you all kena apa tu? Kena tahu you punya produk tu adalah khas untuk siapa. So detox itu sendiri adalah satu perkataan yang general. Like contohlah, okey. Kalau kita kata sekolah kan, school kan, sekolah. Sekolah tu adalah satu perkataan yang sangat-sangat general. Tapi kalau kita nak lebih spesifik, kita sebut nama sekolah tersebut. Faham tak? Macam tu. Kat sini pun sama juga. Detox adalah satu perkataan yang sangat-sangat umum. So yang itu kita kalau boleh tak payah di hashtagkan lah, sebab you tahu, you sendiri tahu you jual detox. Tapi detox tu keperluan dia macam mana? Masalah detox tu boleh atasi masalah apa? Yang itu you kena hashtagkan. Okey, itu adalah berkaitan serba sedikit berkaitan tentang keyword. Okey, perkataan kerepek. Okey, contoh Puan Haji Jah, perkataan kerepek pun adalah satu perkataan yang sangat-sangat general. Ada tak orang akan cari pergi dekat Google ni ataupun pergi dekat Facebook cari kerepek? Tak kan? Mereka akan cari nak kerepek apa? Kerepek pisang ke? Ataupun kerepek lada hitam ke? Kerepek apa? Kerepek cheese ke? Dia orang akan specifically akan tanya. Kalau you gunakan perkataan kerepek itu sendiri, so dia bukan keyword yang akan bagi leads untuk you. Okay, keyword tu adalah keyword yang sangat-sangat general. Okay, so fahamkan yang itu, and then you all apply. You all apply. Baik, so itu adalah berkaitan tentang keyword. Okay, move forward. Next adalah use quality pictures. Okay, kenapa quality pictures? Okay, so anything that you want to put, okay, anything that you want to publish online, pastikan gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang terang, jelas, pixel dia okey. Sebab apa? Sebab bila orang nak tengok, okay,
you kena inspire people, you kena capture people's punya attention. Okay, first thing first, orang punya attention, okay, orang akan rasa macam nak tengok lagi, nak tengok kali kedua, nak tengok kali ketiga. Okay, sebab gambar itu sendiri mestilah gambar yang cantik. Okay, gambar yang cantik, barulah orang akan tengok. That was like the first impression. Okay, kalau gambar you blur, gambar tak cantik, automatic orang akan scroll. Okay, automatic orang akan scroll. So gambar itu, especially dekat social media, kena gambar yang jelas. Okay, dekat sini saya nak bagi 2 tips. Okay, saya nak bagi 2 tips. Okay, untuk gambar saya nak bagi 2 tips. Satu adalah gambar yang bila you nak capture, okay, you boleh gunakan konsep third rule of thirds. Okay, boleh guna konsep rule of thirds. Okay, nampak tak? Okay, apabila kamu nak ambil gambar, okay, boleh gunakan konsep rule of thirds. Okay, so macam ni lah contoh gambar ni kan. Okay, gambar ni. Okay, contoh gambar ni. Okay, so you boleh gunakan grid. Okay, dalam phone kita akan ada grid, garisan ni. Okay, garisan yang which akan bagi kita panduan. Okay, akan bagi kita panduan, ataupun kita boleh macam bila kita nak ambil gambar tu, okay, grid tu akan membantu kita nak ambil gambar ikut angle mana. Okay, so kalau phone siapa yang tak ada grid, okay, boleh pergi dekat setting, enablekan setting untuk grid. Okay, so contoh dekat sini untuk this one, okay, untuk this one nampak tak? Dia letak dekat sini. Camera focus dia dekat sini. And then dinampakkan lebih kepada the nature part. Okay, ini salah satu contoh lah. Okay, salah satu contoh. Dan contoh-contoh lain, contoh yang macam ni. Nampak tak? Dia ni tak duduk dekat tengah-tengah. Dia letak dekat sini, garis ini, nampak tak? This garis, okay, point yang ini, ataupun point yang ini, ataupun point yang ini. So, you letak dekat situ. Okay, baru ambil gambar. Okay, ini adalah salah satu contoh lah kalau you nak dapatkan gambar-gambar yang cantik. Nampak? Kalau yang ini, gambar dia adalah dekat tengah-tengah. Okay, gambar dia adalah dekat tengah-tengah. Tak menarik sangatlah. Kan? So always like guna rule of third. Okay, so contoh lain adalah untuk katakan untuk produk. Okay, katakan you ada produk. Okay, you ada produk. Okay, you ada produk. So you nak ambil produk ni angle mana? Okay, you nak ambil produk ni angle mana? So these are the you punya guide. Okay, you punya guide. Maksudnya you letak produk you this angle, and then you ambil gambar kasut. Okay, even like food in your bowl or on your plate. Okay, on your plate. So dia akan nampak macam ni. Dia akan nampak macam ni. Nampak tak? Okay, so ini adalah grid. Kita kata grid ataupun konsep dia adalah rule of third. Baik. So yang ini adalah tips yang pertama untuk gambar. Tips yang kedua adalah apabila kamu ada gambar, okay, apabila kamu ada gambar, okay, kamu dah ambil gambar, and then you dah ada gambar, okay, gambar itu kamu bagi nama gambar tu sebagai apa tu? Contoh contoh. Macam mana saya nak bagi? Okay, nama gambar tu lah. Okay, nama gambar tu you bagi gunakan keyword. Contoh, katakan you ada gambar kerepek. Okay, gambar kerepek. And then nama gambar itu, the file name. Okay, the file name must be contoh kerepek pisang. Kerepek pisang. Sebab apa? Sebab bila orang cari kerepek pisang, okay, contoh kerepek pisang. Okay, bila orang cari dekat Google kerepek pisang, okay, nampak tak? Gambar-gambar ni akan keluar. Gambar-gambar ni akan keluar.
Okey, kenapa gambar-gambar ni keluar? Sebab setiap gambar ni, okey, dia bagi nama gambar itu sebagai kerepek pisang. Sebab tu dia boleh keluar. Sebab tu dia boleh keluar. Okey, contoh lain yang saya boleh bagi. Contoh lain Okey, contoh saya nak bagi Coach Dewi contohkan. Okey, saya nak bagi nama I sendiri. Okey, I cari gambar-gambar I dekat Google. Nampak tak? Okey, dia keluar gambar-gambar I. Okey, kenapa dia boleh keluar gambar-gambar saya? Sebab gambar-gambar ni saya dah bagi nama dia, nama file tu sebagai Coach Dewi ataupun saya gunakan hashtag dan sebagainya. So maka Google ni akan bantu saya untuk listkan di Google. Sebab tu gambar, apabila you ada gambar, bagi nama dulu. Okey, nama dulu baru you upload. Okey, contoh macam ni kan. Contoh dekat page. Okey, contoh dekat page ni. Okey. Kalau you all perasan, okey, kalau saya ada gambar saya sendiri. Okey, contoh Sekejap saya tengok ada tak images. Okey, kalau ada gambar, selalunya gambar tu saya akan namakan dulu. Okey, saya akan bagi nama, kalau gambar saya sendirilah. Kalau untuk training, saya akan bagi nama company ataupun nama servis. Okey, nama company ataupun nama servis. Sekejap Okey, kalau you all perhatikan, selalunya saya akan gunakan macam contoh setiap kali saya buat posting tu, saya akan gunakan hashtag. Okey, contohlah saya bagi contoh. Nampak? Okey, saya akan gunakan hashtag and then gambar ni, okey, gambar ni saya dah bagi nama gambar ni sebagai digital marketing, internet marketing ataupun anything that relevant to this gambar. Okey, gambar maksudnya nama file gambar tu. Okey, supaya bila orang cari, orang boleh jumpa kita punya posting. Okey, ni tips yang sangat-sangat penting. Alright, so use quality pictures. That means dekat situ saya dah terangkan dua benda saya dah terangkan dua benda. Okay, the next one adalah script writing. Okay, script writing ni macam biasa, setiap hari kita perlu. Okay, setiap hari kita perlu ada knowledge untuk menulis. Okay, some people they are very creative. Okay, dia dah tahu dah menulis ataupun menaik kelas. Kalau dulu kita tulis dalam atas buku dan sebagainya, tapi sekarang kita lebih menaik. Okay, bila kita nak type, apa yang ada dalam kepala kita, kita akan type, betul tak? So selalunya gambar-gambar family, gambar-gambar kita pergi kepada event, gambar-gambar related to product, anything that kita boleh relate dengan kita punya daily life. Okay, selalunya kita boleh tulis. Okay, kita boleh tulis. Tapi sekarang ni sebab terlalu banyak transformation berlaku, sangat-sangat banyak transformation. So kita ada AI. Okey, kita ada AI. Contoh macam kita ada macam chat chat GPT. Okey, yang ni saya dah bagi tahu ataupun hari tu saya dah bagi tahu pada kelas yang lepas. Okey, siapa yang nak cari idea untuk buat konten, okey, boleh gunakan chat GPT. Okey, contoh, contoh you boleh pergi dekat Google, okey, pergi dekat Google, cari dekat Google. Okay, cari dekat Google Chat GPT and then you all akan nampak this one, OpenAI. Okay, OpenAI and then you sign up, lepas tu login. Okay, dah settle. Lepas tu you akan berada di tempat yang macam ni lepas dah login. So dekat sini you tanya dekat Chat GPT. Okay, selalu kita tanya dekat Google, betul tak? Kebiasaannya kita akan tanya dekat Google, tapi sekarang ni ada option lain iaitu kita boleh tanya juga dekat ChatGPT. Okay, contoh how to make a cupcake. Contohlah, contoh how to make a
Cake. Contoh. Okay, so tanya dekat dia. Okay, kalau dia ada kata ada isu, okay, you pergi dekat new chat. Okay. Okay, kita tanya dekat dia. Okay, kalau rasa macam ada error, so yang ni kalau keluar error macam ni, sistem ChatGPT itu sendiri ada masalah. Okay, sistem itu sendiri ada masalah. You refresh ataupun you tanya balik. Okay, anything that you can ask that ChatGPT. So dia akan bagi you jawapan. Nampak tak? Dia akan bagi you like this. Okay, so you tanya je apa-apa yang you rasa macam you nak tanya, boleh je. Nanti ChatGPT akan bagi you jawapan. Okay, contoh saya tanya what is hashtag? So dia bagi jawapan. Hashtag tu adalah bla bla bla. Okay. Okay. Ataupun contoh lain apa? Contoh lain apa? Anything that you want to ask. Okay. Tuition English tuition near me. Okay, contohlah saya nak tanya English tuition Ceras. Okay, kalau yang ini kalau dia rasa macam tak ada jawapan, nanti dia akan bagi macam ni lah. Okay, dia tak jumpa. Okay, nampak tak? Okay, so kalau ni dia tak jumpa. Okay, boleh tanya. Okay, travel checklist. Travel checklist. Okay, nanti dia akan bagi jawapan. Okay, nampak tak? So, ChatGPT ni dia dah bagi the whole thing. So, what you need to do is like, you kena copy yang ni. Okay, you copy and then you share lah. You share dekat, ni saya letak dalam WhatsApp group Ini contoh saya letak dalam WhatsApp group, contoh. Okay, nampak tak? Bila you nak post dalam WhatsApp group ke dekat mana-mana, you check satu kali and then you edit. Okay, you edit and then you masukkan hashtag. Okay, ke bawah ni you masukkan hashtag. Okay, you masukkan WhatsApp link, you masukkan gambar dan sebagainya, you post lah dalam group. Okay, faham tak? So, bila you post dalam group, so you dah dapat dah the whole thing. Okay, you letak emoji, you letak skrip dan sebagainya, you dah terus post. Semua benda dia dah bagi dah. Okay, you kena cantikkan lagi lah. Okay, letak emojis, letak icon sticker like that, so make it nicer. Because this is like very plain text kan. Okay, kalau plain text dekat WhatsApp, kalau you hantar plain text, orang tak baca. Okay, orang jarang baca. Even like dekat Facebook pun, you letak tulis tu jarak-jarakkan. Okay, senang baca. Okay, faham Okay, itu adalah fungsi dekat ChatGPT. So anything that kalau dia ada jawapan, dia akan bagi. Kalau tak ada, tak boleh buat apalah. Okay. So satu lagi tempat adalah AI untuk AI juga, tapi dekat Canva. So dekat Canva pun ada juga. Okay, so contoh saya nak tanya, okay, how to write
email. Okay, Gmail contohlah. Okay. Sorry. Okay, so you tanda yang ini and then you tekan yang ni, magic right. Rewrite. Okay, tekan magic right and then letak dekat sini. So, okay, so nanti dia akan bagi you jawapan. Okay. Yang ini adalah Canva AI, dia adalah lebih kurang sama macam ChatGPT tapi ini adalah dekat Canva. Okay, so sangat-sangat advance. So dekat Canva ni you boleh terus boleh jadikan dia slide, you boleh terus jadikan dia gambar dan sebagainya. So sangat-sangat intelligent. So this is like on AI on Canva. So itu adalah on script writing. Okay, on script writing. Yang saya boleh bagilah sedikit idea. The best adalah you tulis sendiri. Okay, dekat mana-mana, okay, dekat website ke, dekat Facebook ke, dekat mana-mana you tulis sendiri. Tapi kalau you rasa macam you tak ada capacity ataupun you nak cepat ataupun you tak ada ability untuk menulis, maka you gunalah tools-tools yang ada. Okay, sekurang-kurangnya you ada buat content. Okay, again I'm telling to you all, okay, kalau you nak dapatkan banyak traffic, you kena buat content. Content in any kind of content lah. Okay, salah satu adalah menggunakan gambar, menggunakan skrip dan sebagainya. Okay, kita tengok pula yang selanjutnya iaitu next adalah short videos. Okay, short videos. Okay, short videos sekarang ni trending Okay, sangat-sangat trending. Okay, sangat-sangat trending. Okay, contoh dekat TikTok sekarang ni. Okay, you boleh gunakan short videos untuk update dekat banyak tempat. Okay, you boleh update dekat Reels, you boleh update dekat Story. Okay, you boleh update ke banyak tempat. Buat satu video, you cover semua tempat. Okay, so short videos sangat-sangat popular sekarang ni. Macam dekat TikTok ni pun. Okay, ni contoh dekat TikTok. So katakan saya nak cari anything. Okay, katakan saya nak cari something. Okay, katakan saya nak cari travel package. Travel package to Kundasang, contohlah. Okay, to Kundasang Sabah, contohlah. Okay, contoh. Katakan saya nak cari something, saya nak travel ke Sabah and then saya tak tahu nak contact siapa ataupun sebelum nak pergi tu saya nak tengok sebab TikTok kan dia video dia, you boleh nampak video dia kan ada storyboard dan sebagainya kan, so you boleh nampak lah. So you tengok, you rasa macam sesuai, then you contact them. Okay, you contact them. So anything that here also like is like short videos also relatable to the keyword, hashtag, and then the all those things. So sebab sekarang kita cari ni berdasarkan kepada keyword. Okay, contoh katakan saya nak cari pasal apa ni saham, katakan. Okay, katakan saya nak cari pasal saham. Okay, siapa yang menjadi siapa yang buat saham ataupun siapa yang rekrut untuk saham ataupun anything lah related to saham. Nampak tak? I cari je saham, nanti akan keluar video-video ringkas berkaitan siapa yang buat saham. Faham tak? So also very important. So siapa yang rajin buat video, senanglah. Saya tengok juga ramai yang buat video. Okay, mula-mula dia sangat-sangat aktif. Sangat aktif buat video hari-hari. Okay, 1 tahun dia buat video. So dia akan ada 360 video. Okay, 1 tahun tu dia akan ada 360 video dalam dia punya timeline. Lepas dia become popular, business dia dah banyak, and then dia akan stop. Perasan tak? Saya banyak perasan yang itu. Okay, ramai je TikTokers, once they got familiar, business dah banyak, dah tak tahu nak buat apa, dia kena urus perniagaan. So buat video dekat TikTok tu dia akan slow down sedikit. Tapi untuk mula-mula, siapa yang masih belum dapat business, susah nak dapat business, susah nak dapat inquiry, susah nak macam
what we call, you rasa you don't know what to do. You cannot go already, you know, even though like every day you buat posting sana sini, tapi you masih tak dapat sale dan sebagainya, masih orang tak nak contact you, masih dan sebagainya, you cuba buat video secara konsisten lah. Okay, buat video secara konsisten kat TikTok. So that is like I call short videos. Okay, and then another way of like you nak lagi cepat, okay, another way of like you nak lagi cepat adalah buat live. Okay, buat live, setiap hari buat live. Okay, you kena struggle, not struggle lah, you enjoy the process. Okay, your business is like, kalau you ada banyak duit, you will be happy, right? Bila you tak ada duit, you akan rasa sedih. Tapi, bila you rasa macam you down and then your business not growing and so on, you pun duduk diam macam tu kan, tak nak buat apa-apa. So you need to find a way. Okay, you need to find a way to do whatever that you can do within your ability. Okay, especially kalau you nampak hari ni, bila you buat live, you bagi nampak diri you dekat online tu ataupun dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat mana you buat live. So orang akan nampak you. Okay, you boleh contoh kalau you buat e-tuition, contoh kan, you buat e-tuition ataupun you buat properties ke, apa-apa, you buat live and then you cerita je. Okay, you cerita pasal produk you cerita pasal servis you cerita je. Orang dengar ke tak dengar itu secondary. Okay, you buat buat, nanti you akan ada your own followers, you akan ada confident tu untuk buat live dan sebagainya lah. Semua ni, okay, semua ni dia tak akan jadi overnight. Tak akan jadi overnight. Okay, so you kena buat sikit. Okay, kena buat sikit. Okay, next one adalah yang ini. Okay, create reels and stories. Okay, dekat phone kita, tuan-tuan dan puan-puan, dekat phone kita ni, okay, dekat phone kita, okay, I'm very sure I can confidently say, okay, all of you yang tengah watching sekarang ni, 45 people yang tengah watching, you akan ada WhatsApp, you akan ada IG, you akan ada TikTok, you akan ada Facebook. 4 yang ini you confirm akan ada. Okay, confirm akan ada. Okay, so bila you ada 4 ni, setiap platform ni ada sediakan option untuk update story. Okay, ada option untuk update reels. Update je lah. Okay, update. Everyday update. Update tentang apa? Update lah tentang you punya business. Okay, I tengok banyak je dekat story kan. Okay, update pasal emotion, update pasal personal things. Okay, you boleh update yang personal tu boleh update. Tapi once a while, okay, once a while you boleh update your personal. Tapi most of the time you update about your business. Bagi nampak. Bagi orang nampak. Sebab orang kena tengok 10 kali. 7 ke 10 kali. Okay, orang kena nampak you 7 ke 10 kali that you are buat sesuatu business tu. Okay, dia dah nampak banyak kali baru dia akan rasa macam dia nak tanya, hey, you buat apa? And katakan you jual rumah. Okay, dia akan tanya, ada tak rumah dekat Ceras? And then dia mungkin message you, tanya opinion, kalau nak beli rumah apa yang kriteria yang dia kena tahu dan sebagainya. Anything, definitely people will come and approach you. So that is one of the way of like you kena buat reels dengan story ni setiap hari. Okay, setiap hari. Okay, next adalah Google Business Profile. Okay. Okay, so next adalah Google Business Profile. Okay, Google Business Profile adalah yang macam saya cakap tadi, iaitu katakan kita cari sesuatu. Okay, so Google Business Profile adalah satu tools yang sangat-sangat awesome. Sangat-sangat awesome, free, and then it's like dia punya tahap visibility itu adalah sangat-sangat tinggi. Plus, dekat Google My Business ni, you kena macam, you always like must have review. Okay, kena ada review. And then you kena ada gambar dalam Google My Business ni. Sekejap, saya tunjukkan. Nampak? Ada gambar. Okay, kena ada review. You all kena pastikanlah buat benda-benda ni. Okay, and then ada full information dekat sini. Okay, kena ada business tu dekat mana,
opening hours macam mana, especially phone number. Okay, orang cari kita dekat Google terus boleh call kita. Okay, and then gambar. Okay, biasanya orang akan tengok gambar dulu. Okay, orang akan tengok gambar dulu. Okay, kerja-kerja you. Ini adalah by categories. Dia ada buat by category. Nampak tak? Dia ada buat by category. Okay, dekat Google My Business, you boleh juga buat by category. Okay, so you tengoklah gambar-gambar yang dibuat tu. Okay, masukkan banyak gambar pun tak apa. I punya, kalau I ada, saya punya saya tunjukkan. Kalau ada. I pun dah lama tak update. Contoh kan, yang ni macam saya punya kan. Okay, so nampak tak? Okay, ada interaction, orang ada call, orang ada tanya Q&A. Banyak benda yang boleh buat. Okay, so ada reviews kan. Okay, so ada gambar. Nampak ada gambar. Okay, so you masukkan. Okay, dekat Google tu you masukkan gambar-gambar. Gambar-gambar macam I punya ni ada training, gambar-gambar training lah. So you masukkan gambar and then setiap gambar ni you save as. Okay, save nama file tu, letak nama business you, nama brand you, nama nama yang ikut keyword yang saya cakap tadi tu. Okay, you save setiap gambar tu sebab gunakan keyword supaya bila orang cari, orang boleh jumpa you punya gambar. Alright, faham Okay. Itu adalah pasal Google My Business. Okay, hari ni saya tak ajar. Okay, saya akan buat satu lagi topik khas untuk Google My Business. Macam mana kita nak buat Google My Business profile ni secara detail. Okay, hari ni saya tak ajar. I just like tunjuk je hari ni. Okay, yang lagi satu, yang ini adalah Business Directory. Okay, YELP, yang ni adalah saya baru jumpa servis ni, also free juga. Okay, yang ini dia akan bagi listing. Okay, listing macam Google My Business juga. Google My Business selalunya akan ada alamat dan akan ada direction. Okay, akan ada direction. Tapi yang ini dia akan buat listing je. Okay, dia akan listing je. Contoh, okay, kalau kita nak buka kita punya directory, business directory, dia adalah percuma lah. Okay, dia adalah percuma. Okay. Okay, macam biasa, you kena sign up and then login. Okay, sign up and login. Saya rasa saya dah sign up. Sekejap saya nak login. Okay, siapa yang belum lagi try yang ini, okay, you all boleh pergi kepada link yang ini. Okay, sekejap saya bagi dia punya website. Okay, saya bagi dalam grup Saya bagi dalam WhatsApp group. Nanti you all try. Okay, nanti you all try Okay, nanti you all try. So, okay, macam saya dah ada di tu. So, I nak login je. Okay, saya nak login je. Mak tak ada password. Okay, I dah lupa password. Okay, nanti you all boleh try lah buka sendiri, and then kalau you rasa macam tak boleh buat, okay, you boleh pergi dekat YouTube, cari untuk tutorial. Okay, okay, so dekat YouTube ni selalunya akan ada lah. Okay, selalunya akan ada how to create semua ni. Okay, you boleh try yang ini dan you buka.
to me dia macam agak completed jugalah. Sebab tadi saya dah buat, cuma I tak boleh nak login. Actually, I tadi dah buat login dengan Google. Tapi kat sini tak ada option untuk login dengan Google. Saya nak Google. Okay. So, just now I explored. Okay, when I explored, so I open all these things. So, you boleh masukkan business information. You boleh juga masukkan reviews, boleh masukkan gambar dengan video. Ini yang kita nak ni. Nampak tak? You boleh masukkan gambar dengan video dekat sini. Okay. Lepas sudah masukkan gambar dan video, dia akan nampak macam mini page. Okay, dia akan nampak mini page. So, the link adalah dekat sini. Nanti you copy link. Yang ni tengok. This one dia belum lagi approve. Nampak tak? Dia belum lagi approve sebab saya baru je buat. Okay, belum approve lagi. Tunggu dia approve. Okay, once dah approve, you siapkan semua ni. And then barulah dia akan bagi you the directory. So, you also can go use that directory, can share to people. So, masukkanlah gambar, what you do, everything, posting, your business information. Kalau orang ada review, okay, suruh orang review dan sebagainya. Nampak tak? You boleh masukkan you punya business information dekat sini. Kalau ada amenities, okay, operating hours, so anything that yang you boleh masukkan, you masukkan. Okay, so yang ini pun akan bantu juga untuk naikkan you punya reach. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu adalah, so you buat apa yang you rasa macam you mampu buat, you buat. Kalau you rasa macam you tak mampu buat, okay, you boleh buat, you boleh guna hashtag. Okay, you boleh guna picture, videos, guna itu dulu. Okay, so these are the things that you all boleh gunalah. Okay, so sekarang ni saya nak tanya soalan. Okay, ada tak apa-apa soalan? Okay, tanya soalan. Okay. Now I open for question, Q&A. It's good idea to focus some platform which is suitable for your niche. Yes, Mr. Johnny, okay, it's good you explore a platform that is like relevant to you, okay, suitable to you, okay. Tengok you buat business apa, okay, you explore that things. Okay, Darwina, is there limit to advertise in Yelp? Okay, advertise in Yelp. Okay, so they have free version like Google My Business, free, and they also have paid version. Okay, so if you want to go for the paid one, okay, they do have packages. Okay, you can look into that as well. Okay, but usually, like if you buy their packages, what you will get is like your own domain. Usually, you will get domain, and then you will get more space or storage in their website. Okay, because we want to park our business in their platform, right?
So for that purpose. But if you think like you want to use the free one, and then you consider about using keywords. Okay, by using keywords, definitely people can find you. Okay, TikTok I tak cerita hari ni TikTok hari ni saya tak cerita. Okay, siapa nak join kelas affiliate TikTok hari Sabtu? Hari Sabtu ni affiliate dia bukan TikTok Shop tau, TikTok affiliate. Tapi I will also teach some of TikTok Shop. Okay, any other questions? Any other questions? Okay, so okay, how was the class overall today? Apa yang you belajar? Apa yang you belajar hari ni? Okay, boleh tak you all comment? Okay, tuliskan dekat ruang komen satu perkara yang anda belajar hari ini. Macam mana apa yang saya ajar hari ini anda rasa akan bantu you punya bisnes. Okay, Darwina, learn new ways to advertise job. Also hashtags. Kesha, very knowledgeable session. Thank you. Channel to promote business hashtag. Okay, ramai yang kata hashtag. Okay. How about others? Jam berapa yang paling bagus kita iklankan kita punya produk? Okay. Dekat social media ataupun dekat online ni, dia tak ada masa. Okay, dia tak ada masa. Manusia sentiasa berada di online. Okay, you post saja. Okay, you post saja. Kalau dekat TikTok tu, you bagi gap. Okay, so dekat TikTok tu kalau you post terlalu, katakan you buat 3-4 video dalam satu masa, and then you jangan post semua video tu pada masa yang sama. Nanti dia dikategorikan sebagai you macam dia macam shadow ban like that lah. Okay, so you bagi gap. Okay, bagi gap. Ataupun kalau you nak guna Facebook dan sebagainya, the best is buat satu konten satu hari. Be consistent. Okay, trust in the process and then be consistent. Satu hari, satu posting ataupun satu konten is sangat-sangat mencukupi. Bila masa you nak post, is up to you. Bila-bila masa yang you rasa you nak post, you post saja. Okay, dekat Facebook, dekat IG, ada option untuk schedule post. Okay, schedule post. You boleh schedulekan. Katakan post untuk besok malam ni you boleh schedulekan. Katakan you punya posting tu nak keluar pada pukul 10 pagi besok, you buat malam ni, you post malam ni, tapi schedule ataupun viewable to public is like tomorrow 10 o'clock. So you buat schedule post. Okay, boleh juga. Okay, yes, keyword is important lah. Keyword is everything. Okay, keyword is important as like how I have explained to you, okay, on the search panel, in any search panel, Google, Facebook, IG, TikTok, in any search panel, people will be finding the keywords. People will be looking for the keywords. So you use lah the much appropriate keywords. Okay, keyword apa yang orang cari boleh jumpa you punya produk, boleh jumpa you punya perkhidmatan. That's like I explained to you just now. Okay, listkan apakah keyword-keyword yang relevant to you, apakah keyword-keyword yang you boleh gunakan. Gunakan untuk 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau tak ada impact on the keyword that you are using currently, then you need to change. Okay? Alright, so and I also need some support from you guys. Okay, I need some support from you guys. Okay, I'll post the review.
Okay, review about today's class. Okay, you guys boleh review about kelas hari ini. Okay, give some honest review. Boleh review dekat saya punya page. Okay, dekat dalam WhatsApp group kita. Okay, dalam WhatsApp group kita saya ada masukkan okay, saya ada masukkan this one, okay, untuk review. Okay, saya nak minta semua yang hadir, okay, yang betul-betul belajar lah. Okay, yang betul-betul belajar, okay, boleh pergi dekat I punya review section, dekat page ni, okay, boleh bagi sedikit review lah pasal kelas yang hari ni. Sebab, this is one of the method you also can do, okay, you also need to do in your business. Meaning, when you meet your client, okay, you minta dengan dia review. So, how was your presentation? How was like your product, anything. Okay, so review ni dekat Facebook boleh, dekat Google pun ada Google review. Okay, so you minta you punya customer tu untuk review you punya page. Sebab apa? Bila ada review, bila orang tengok your review, so it will like increase trust. Okay, increase trust, increase apa lagi? Okay, usually like contohlah kalau kita nak pergi bercuti, pergi hotel dekat mana-mana ataupun tempat makan ke, ataupun before we want to buy something or any products, kita sendiri akan tengok review dulu. Before we want to go to any places, kita akan tengok review dulu. Kalau review bagus ataupun review rating tinggi, so we will like our subconscious mind will tell us, oh, this place is good, this food is good. All right, so for that to increase the trust lah, online trust. So minta, and then similarly, so I pun nak minta review from all of you untuk review I punya page about today's training. Okay, bagi yang honest lah apa yang belajar, rasa macam kelas ni perlu diteruskan ke ataupun macam mana. Okay. Yeah, so like myself, kalau you all perhatikan, I punya apa ni pendekatan ataupun cara saya ajar ni adalah saya ajar detail. Okay, bila saya ajar, saya ambil kelas, saya akan ajar secara detail. Okay, so I already like told to myself, I wanted to do more classes. I want to help like those yang nak belajar secara percuma, buat secara kelas-kelas yang pendek macam ni lah, 1 hour, 2 hours macam ni. At least you will get some knowledge. Tapi kalau you rasa macam you nak pergi kepada personal coaching ataupun you have a group of people nak belajar, that one will have charges lah. So I will like sit with you and then I will see overall of your business, and then dekat mana saya boleh bantu, everything I will monitor and so on. So that will be like the paid classes. Okay, paid classes and then the free classes totally different. Totally different. Sebab dekat sini you all belajar dalam 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalau you pergi kepada personal coaching, okay, you akan belajar lagi banyak. Okay, so that's all for tonight. Okay, that's all for tonight. So I nak minta maaf kalau saya ada tersilap cakap ataupun hurt anyone, okay, while my training. And kita sama-sama doakan anda semua pun, saya doakan anda berjaya dan doakan saya juga berjaya. Okay, and one more thing, okay, sebelum saya nak endkan this session, okay, saya ada buka untuk agent. Saya ada buka untuk agent. Siapa yang nak jadi, nak join team saya, okay, nak join team saya, nak jual perfume. Okay, ada perfume, akan ada eye cream, okay, bulan depan. Hujung bulan ni saya akan dapat another product eye cream dengan body scrub. Okay, saya ada 3 barang. Okay, siapa yang nak join I punya team untuk sama-sama untuk grow bersama dengan produk saya sendiri. Okay, nanti saya bagi borang untuk anda semua isikan. Saya akan bagi borang untuk anda isikan untuk join team lah. Okay, untuk team. So basically this is some info about the product. Okay, so actually I'm actually giving 10 to 40% of each product based on the package yang you ambil. Okay, so I ada beberapa package.
Okay, so the perfume is like for male and female, and you must have interest in business. Okay, mesti ada interest. Kalau you rasa macam tak ada interest, jangan join. Okay, you mesti ada interest, you nak cari duit lebih dan sebagainya, and then you join. Okay, so saya akan groom the team lah, and this is the product. Okay, this is the product. So I have 1,000 pieces in my hand. Okay, so this is the products. Okay, I have yang hitam ni adalah untuk lelaki. Okay, yang hitam ni adalah untuk lelaki, bau dia sangat best. And then yang untuk perempuan adalah yang ini. Okay, yang untuk perempuan lah. Okay, so dia adalah daily use. Okay, daily use boleh guna untuk pakai dekat rumah, pergi kerja, shopping. You nak keluar mana-mana, you boleh spray. Okay, dia adalah perfume yang universal lah. Okay, dia tak ni kadang-kadang kalau ada setengah orang tu pakai perfume, hidung dia rasa macam kind of menusukkan hidung kan. So you all boleh try dulu, beli satu and then cuba, and then kalau rasa nak jadi a part of our team, boleh join. Okay, so this is the product benefits. Okay, why I made it this like small package. Okay, why I made it in small package is because I designed for the travelers. Okay, I buat untuk orang yang sekarang ni kan dah habis COVID kan, so sekarang ramai orang nak travel. So bila travel, perfume yang kita ada dekat rumah yang botol besar tu, okay, botol besar tu kita susah nak carry with us, betul tak? Nak letak dalam bag ke atau dalam handbag, susah kita nak letak. So maka I came out the idea of like yang kecil macam ni, like more handy. Okay, we can put in our handbag or we can keep in the office, ataupun untuk lelaki boleh simpan dalam poket, dan kalau you ada pouch boleh simpan dalam pouch juga yang ni. Okay, so that's why I call this as a travel perfume, but it also like boleh guna untuk daily lah. Okay, semua orang boleh guna. Okay, so and easy to carry, lightweight and daily prayer friendly. Okay, and this perfume is like betul-betul akan bagi you aura positif. Okay, the smell is such a good smell. Okay, so ada tiga packages lah bagi yang nak join. Okay, ada 3 packages. Package yang pertama adalah you ambil dalam 5 unit. Okay, you ambil dalam 5 unit. So you punya cost adalah dalam RM95. Okay, you akan dapat 5 unit lah. Okay, so saya dah bagi sangat-sangat murah untuk you all untuk jual, so that you can make money. Okay, you all can make money lah. Okay, so this is first package, and then this is second package with 15 units, and then the third package. Okay, lagi banyak you ambil, lagi tinggi lah, commission dia lagi tinggi. Okay, dijual satu je you boleh dapat RM14. Okay, ini kalau you ambil 30 unit lah, so you punya modal you adalah 450. Tapi kalau you nak start 5 unit pun, start dulu lah, satu you pakai, yang the balance you jual. Macam tu, and then you repeat order tambah. So once you become our agent, so order sekali and then order yang kali kedua ketiga, so you still get the same pricing. You still get the agent price. And since this package, this brand I baru buat. Okay, so I baru buat, so I'm expecting to develop this brand widely. So siapa yang join dulu tu banyaklah benefit, banyak benefit. Sebab selalunya yang join dulu tu akan berada dekat top kan. So anything that you all nak tanya, guys? Kalau tak ada apa-apa, so that's all lah saya nak sampaikan. Untuk jadi agent, nanti saya bagi borang dalam WhatsApp group, siapa nak boleh join. Okay, siapa nak boleh join. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, jaga diri, jaga family, jaga persekitaran dan buat bisnes elok-elok. Okay, tak ada apa yang very promising. Okay, yang paling penting sekali, you kena trust the process. Okay, you kena trust the process, buat bersungguh-sungguh, and then definitely you boleh sukses. Okay, thank you so much. Itu saja. Good night and bye-bye.